समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर कहानीटी पुराण पृष्ठा को आधार करी कहानीटी होउची एकलव्य कथा। आमे जानिचंती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु से गुरुंक ठारू लाभ करिथिबा शिक्षा प्रत्यक्ष भाव में नुहे तो परोक्ष भाव में लाभ करिकी भी से जो गुरु दक्षिणा देकी आज मरी भी अमर हो रही से भली जड़े कीर्तिवान योद्धा विषय रे आज आमे यही कहानी रे जानिबा। बहुत दिन तलर कथा। सेतेबेले हस्तिनापुर नामक एक राजधानी थिला। सेठारे कुरुवंशर राजा राजुति करुथिले। तांकर नाम धृतराष्ट्र। पांडव और कौरव वंश को कुरुवंश कहा जाए। यही कुरुवंशर राजकुमार माने सकल प्रकार विद्या शिखिथिले। द्रोणदेव नाम रे जड़े आचार्य सेमानंकर गुरु रूपे थिले। द्रोणदेव को समस्ते द्रोणाचार्य बोली कहूथिले। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल आउ सहदेव को पंचु पांडव कहा जाउथिला। आउ दुर्योधन और तांकर अनेशत भाई को लोके कौरव बोली कहूथिले। द्रोणाचार्य सेतेबेले अस्त्र विद्यार सबुठारु भल गुरु रूपे परिचित थिले। से वेद विद्या सहित समस्त अस्त्रशस्त्र चालना भल भाव जानिथिले। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को भारी भल पाउथिले कारण कौरव और पांडवों मध्य से सबुठारु भल भाव धनु विद्या शिखि पारिथिले। पांडव पांच भाई दयालु आउ धर्मवान थिले। दुर्योधन और कौरव भाई माने हिंसुक अधर्मी आउ हम बड़ापण देखाउथिबारु लोके तांको भल पाउ नथिले। दिने गुरुदेव नदी रे गाधोई आश्रम को आसुथिले। एही समय जड़े शबर पिला तांको पाद तले पड़ी नमस्कार कला। तार शांतशिष्ट मुह देखी गुरुदेव पचारिले, बापा तुमे किए? तुमे राजा घर आखड़ाशाल को आसीच काईकी? शबर पिला प्रार्थना करिरा भली कहिला, गुरुदेव मो नाम होउची एकलव्य। मु जाति रे शबर। आपण जगतर सबुठारु बड़ गुरु। आपण ठारु धनु चालना शिखिबा को मन करी मु आसीची। एकलव्य एपरी कहूथिबा सुनी गुरुदेव कहिले, तुमे जने शबर पिला। तुमे क्षत्रिय राजकुमारंक सहित विद्या शिक्षा करि परिबो नाही। सेतेबेले एमिति केते केते बारण सबु रहिथिला। राजा पुओ माने शबर पिलांक सहित मिसिबा बारण थिला। हेले पांडव भाई मानक मनरे एपरी खराब भावना नथिला। सेमाने कहूथिले, आमे समस्ते भगवानक संतान। सबु विद्या समस्तंकर शिखिबार अधिकार अछि। शबर मध्य आम भली मनीष। गुरुदेव इच्छा कले ताकू विद्या शिक्षा देई पारन। किंतु दुर्योधन एहाको अपमानर कथा बोली भाबुथिला। ता बापा धृतराष्ट्र राजा होइथिले। तेणु से जहा इच्छा करुथिला से कथा भूल हेले सुधा लोके मानिबा को बाध्य होउथिले। गुरुदेव मना करिदेवारु एकलव्य मन दुखरे बण को फेरीगला। बण रे थिबा शबर गाँ रे तार घर। द्रोणाचार्य ठारू तो धनु चालना रे कौशल शिखिबा पई तार मन होईची। से कौन कला ना ता घर ठारू गुरुदेवंक आखड़ा घर मझिरे थिबा बणुआ गछलता काटी पकाइला। गोटे बड़ गछ मूल द्रोण गुरुंकर मूर्तिटीए करी बसाई देला। सेहिठारे रही से मन को मन धनु चालना अभ्यास करिबारे लागिला। द्रोणाचार्य जेतेबेले जहा तांको शिष्य को शिखाउथिले, एकलव्य ता घरे रही सेही भली कौशल शिखिबारे लागिथिला। एकलव्य किंतु प्रत्येक दिन धनु चालना अभ्यास करिबा आगरु गुरुदेव को पूजा करुथाए, मुंडिया मारुथाए। पत्थर रे तैयारी करिथिबा गुरुदेवंकर जीवन थिला भली ताकू लागुथाए। से किछि करिबा पूर्वरु पत्थरर गुरुंक ठारू अनुमति नेउथाए। गुरुंकर पत्थर मूर्ति ताकू सबु शिखाउथिबा भली से बोध करुथाए। एकलव्य तो एकलय रे धनु चालना सबुदिने अभ्यास करुथाए। दिने से धनु चालना अभ्यास करुची। एही समय रे शिकारी कुकुरटीए कुआडू के जानी भुकी भुकी ता आड़को आसिला। कुकुरटी भुकुथिबा देखि एकलव्य भारी ताकू मजा लागिला। मौज देखिबा पई एकलव्य गोटे उपाय कला। से छोट छोट सर को एकाठी कला। गोटे बड़ सरर मुनपटे सेही छोट सर गोछा बांधीदेला। आउ कुकुरर
ମେଲା ହୋଇଥିବା ପାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଡ଼ ସରକୁ ବିନ୍ଧିଦେଲା। କୁକୁର ତ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକୁଥିଲା, ସରଗୋଛା ତା ମୁହଁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ମେଲା କରିଥିବା ପାଟି ଆଉ ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ କି ଭୋ ଭୋ ବୋବାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା କୁକୁରଟି ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଗଲା। ଏଥର ଏକଲବ୍ୟ ମନ ଲଗାଇ ପୁଣି ତା ସରଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଦୂରରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସର ମାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ବଣକୁ ପାରିଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଷା କୁକୁରଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରଟିକୁ ଏକଲବ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭୁକିଲା। ଏକଲବ୍ୟ କୁକୁରଟିର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ସେ ପଳାଇ ଆସିଲା। କୁକୁରଟି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ତାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଧନୁଶର ଚାଳକ ବୋଲି ସୁନାମ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସରମାରି କୁକୁରର ମୁହଁକୁ ଏପରି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବାହାରେ ଥିଲା। ସେ ଭଲ କରି କୁକୁରକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ କିଏ ଭଲ ଧନୁଶର ଚାଳକ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବି ଅର୍ଜୁନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ବଣରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସରମାରି କୁକୁରର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଣକୁ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଏକଲବ୍ୟର ଆଖଡ଼ା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ସରର ମୁନକୁ ଘଷି ଧାର କରୁଥିଲା। ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ପୂର୍ବ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଓଃ, ଏଇ ତ ସେଇ ଶବର ପିଲା ଏକଲବ୍ୟ। ୟାକୁ ତ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଦିନ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ଇଏ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲା କାହାଠୁ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବି ଏକଲବ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସରଚାଳନା ଶିଖିଲ? ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ? ଏକଲବ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଢ଼ାଇଦେଲା। କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ସେ ହିଁ ମୋର ଅସ୍ତ୍ରଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବ। ଏକଲବ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଲ ବଲ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲେ। କେତେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମନେ ମନେ ଏକଲବ୍ୟକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧର ଚାଳକ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଲବ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକଲବ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଏକଲବ୍ୟ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ତୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ତେବେ ମୋତେ ତୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଶବର ଏକଲବ୍ୟର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିବେ ତାହା ସେ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ମୋତେ ତୋର ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ଦେ। ଏକଲବ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁରୀରେ ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ପକାଇଲା, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଦେଖି ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏକଲବ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।